क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है जी। तो ये हमने कुरान पकड़ा हुआ है और हमने कहा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करें, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ आपके साथ कुरान थोड़ा थोड़ा सा। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने के लिए ताकीद की है। इसकी माँ ने तकलीफ़ उठाकर उसको पेट में रखा, फिर उसको दूध पिलाती रही 2 बरस तक। और हक मान मेरा और अपने माँ बाप का, आखिर मेरे पास ही आना है। नमाज पाबंदी से अदा करते रहना, अच्छी बातों का हुक्म करते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और उस मुसीबत पर सब्र करते रहना जो तुझे पहुँचे। बिलाशुबा ये बड़ी हिम्मत का काम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं जनाब। मैं बाहर बैठी हुई हूँ। स्मॉग है, स्मॉगी मौसम है और लेकिन ये कि मैंने कहा कि मैंने बात करनी है। आज तो स्मॉग की वजह से मैं वॉक पे नहीं गई, वरना मैं ऐसे नहीं करती होती। कल मेरी सारा दिन जो है ना आंखें जलती रहीं और गले में भी खिंच खिंच होती रही। तो मौसम ऐसा ही है, इस वक्त भी स्मॉग है। तो मैंने कहा कि चले मैंने बात तो करनी है। अंदर ज़रा इतना मज़ा नहीं आता, बाहर मज़ा आता है, अच्छा फील होता है, अच्छी बात हो जाती है। तो मैंने कहा चले जी यहाँ से हम आज बात करते हैं आपके साथ। तो क्या हाल चाल है? देखिए अभी भी बात नहीं हो पाती, ये हालात है यहाँ पर फॉग के। इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्क़त में पैदा किया है और ये जो है ना हमारी एक्स्ट्रा मुशक्क़त हो गई है बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहीं पढ़ा कि लाहौर में रहने वाला अपनी उम्र से 7 साल पहले मर जाता है। ओ ये देखें तो ज़रा, तो ये क्या बनेगा हमारे मुल्क में? सुना है, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं किसी की बात सुनी थी कि स्कूलों को तो बंद कर दिया है, लेकिन फैक्ट्रियां चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, धुएं उठ रहे हैं, भट्टियां भी काम कर रही हैं, तो इनका क्या होगा? तो ये तो बात बड़ी पते की है और सोचने वाली बात है ना। वो पुराना ज़माना अच्छा था, हैं अब ना वो अखबारें रही हैं, अखबारें भी कम ही होती हैं। मैं सुबह वॉक करती हूँ तो अखबार वाला जो है अखबारें डाल रहा होता है और मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा कि क्या हाल है, अखबारें उतने ही लोग लेते हैं कि कम कर दी हैं? तो कहता है कि नहीं जी बहुत कम हो गई हैं, अखबारें कम हो गई हैं, हमने अखबारें लेना कम कर दी हैं। तो ये भी एक बात है, मैंने कहा कि चलें आपसे शेयर करूं। क्या ज़माने थे हैं वो माशकी, वो छिड़काव हैं पुराना। हम तो बड़े अरसे से लाहौर देख रहे हैं ना, बचपन से देख रहे हैं। तो इस तरह की पोल्यूशन नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे हालात होंगे कि सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। और जब सांस लेना दुश्वार हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्या तरीक़ेकार है। फैक्ट्रीज़ हैं, सुने पुरानी फैक्ट्रीज़ हैं। देखिए जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो ख़राब हो जाती है, मसले देने लगती है। जैसे इंसान भी पुराना हो जाता है तो मसले देने लगता है, बीमारियां आ जाती हैं। तो इसी तरह फैक्ट्रियां पुरानी जिनमें पुराने आलात लगे हुए हैं ना, और उनके अंदर फिर धुएं निकलते हैं, वो सही काम नहीं करती हैं, खिच खिच करती हैं, टाइम ज़ाया करती हैं। तो वो भी सारी पोल्यूशन का एक ही हिस्सा है ना। तो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हर मुल्क में होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। और वही वाली बात है कि फिर वही कि जो ऊंचे लोग हैं तो फिर वो कुछ करते नहीं हैं, कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि फैक्ट्रीज शायद उन्हीं की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं लाहौर में, इतनी गाड़ियाँ हो गई, इतनी मोटरसाइकिल्स हो गई है। मोटरसाइकिल्स तो ऐसे निकलती है ना जैसे अगर कोई स्टॉप पे हम लोग खड़े होते हैं, जैसे कॉकरोचेस नहीं होते, एकदम से कहीं से निकल आते हैं, इतने ज़्यादा कॉकरोचेस हो गए हैं। मोटरसाइकिलें और साइकिलें तो खैर अब ख़त्म ही हो गई हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने साइकिलें तो छोड़ ही दी हैं। नुसरत मंजूर आई हैं, वेलकम आंटी, थैंक यू वेरी मच नुसरत, हाउ आर यू? तो ये बात है कि यहाँ पर ना गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, साइकिलों का इस्तेमाल हमने तर्क कर दिया है। हालांकि साइकिलें कितनी अच्छी होती थी, साइकिलों पे चलें, आराम से जाएं, एक्सरसाइज भी है, पेट भी नहीं निकलेंगे जो आजकल हर दूसरे बंदे के पेट निकले हुए हैं। उसकी क्या वजह है? तो यही वजह है कि हमने एक्सरसाइज छोड़ दी है। अब क्या इस पोल्यूशन में एक्सरसाइज करें? पर इस पोल्यूशन को कम करने का तो कोई तरीका होना चाहिए ना। हर कोई एक बच्चा जा रहा है तो उसके लिए एक गाड़ी जा रही है, यही हो रहा है ना। तो कहीं मिलजुल के होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर तो इतना अच्छा मेट्रो वगैरह है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं, जाते हैं। सब कह रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं, अपनी गाड़ी में निकलते हैं। अगर इस पर कोई तरीका हो, काबू पाया जाए तो ही अच्छा है। फिर ये जो हमारे कोयले का इस्तेमाल है, ये कितना होता है, बारबेक्यूज़
ऐसे ऊपर ऊपर तक धुएं जा रहे होते हैं। आग लगा देते हैं, फसलों को किसान आग लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा होती है तलफ करना होता है, या कोई भी हमने कूड़ा करकट कहीं हमने तलफ करना है, तलफ का मतलब है ख़त्म करना है, तो उसको हम आग लगा देते हैं। तो कोई रोक टोक नहीं है ना, पक्का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप? हैं कोई तरीका बताएं, आप लोग भी बताएं कि क्या हो सकता है ना। वहाँ पर मैं अभी गई थी इंग्लैंड में, तो वहाँ पर वो विंड पावर बड़ी यूज़ होती थी, वो गोल गोल चक्कियाँ नहीं जो घूमती, वो बड़ी वहाँ पर थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, इन्हें लगाई हुई है जगह जगह पे। ब्रिस्टल में थी, विंड पावर को इस्तेमाल करें, सोलर पावर को इस्तेमाल करें, सोलर गाड़ियाँ भी अब आ गई हैं, सुना है बड़ा कुछ आ गया है। तो हमें चाहिए कि हम किसी तरह अपने मुल्क को अच्छा कर दें, कोशिश करें। हम जो कर सकते हैं हमें वो तो करना ही चाहिए ना। आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है। मैं भी अब यही कोशिश कर रही हूँ कि आगाह करूँ कभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और जगहों पे भी है। कल मुझे इंडिया से भी किसी ने मैसेज किया कि यहाँ भी बड़ी पोल्यूशन है, और जगहों पे भी यकीनन होगी। तो हमारा ही है ना फ़र्ज़ बनता कि हम इसको कोई किसी तरह से ठीक करें हैं। और फिर ये जो है ना बहुत सारी बीमारियों का पेश खेमा होती है। तो मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मेरे गले में भी काफ़ी जो है ना वो खांसी और खराश सी महसूस हो रही है, और आंखें भी ठीक नहीं हैं। यहाँ पर तो चलो मैंने ऐनक लगा ली है। कल मैं आपके साथ लाइव आई थी, आप चेक कीजिएगा। तो वो लाइव में ना मैं बैठी हुई थी एक ग्राउंड में, कौन सा ग्राउंड था वो वो था एक क्रिकेट ग्राउंड, PAF का। अब्दुल्ला आया हुआ है, बच्चे भी रात को पहुँच गए हैं माशाल्लाह। तो वहाँ पर इतनी स्मॉग थी, वो उसमें खेल रहे थे, तो मैं भी साथ चली गई थी। तो मैं जब साथ गई हूँ तो बस फिर वहाँ पर सारा दिन उसके साथ ही रहे हैं, तो फिर जहाज़ आ गया। तो सारा दिन वहाँ पर हम काफ़ी टाइम गुजारा है, मैंने कोई 3-4 घंटे उनके साथ गुजारा। फिर मैं वहाँ लाइव भी आ गई, मैंने कहा चलिए आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। तो फिर शाम को आई हूँ, तो फिर जो है ना काम ख़राब हो गया तो ये सूरत हाल है, सूरत हाल गंभीर है। और सूरत हाल यहाँ पर भी कोई नेट का मसला हो रहा है, तो मैं ज़रा थोड़ी सी चेंजेस करना चाह रही हूँ कि शायद कुछ बेहतर हो जाए है। और मसले कम है ये नेट भी मसला दे देता है। चले जी, अनेबल टू कनेक्ट, लो जी, अब हम क्या करें, ये भी मसले आ जाते हैं ज़िंदगानी में, मसले ही मसले हैं, मसले तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बहरहाल तो ये हुआ कि फिर मैं जब शाम को आई हूँ ना, तो फिर मेरी आंखें सारी जो है ना वो जवाब दे गई थी, और मुश्किल मुझे पड़ रही थी। और फिर उसके बाद मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि जी तो आंखें धुई जाए। फिर मेरे पास आंखों की एक दवाई है, वो डाल ली मैंने। नुसरत मंजूर कह रही हैं आप नज़दीक होती तो मैं आपके लॉन में बहुत ब्यूटीफुल कैंगरी लगाती बहुत शुक्रिया नुसरत, बहुत अच्छा लगा है देख के। हमारे कश्मीर में अब कैंगरी का सीज़न आ गया है, बहुत अच्छी कैंगरी मिलती है। कैंगरी इसको कहते हैं ना। अच्छा, ये कैंगरी जो भी है, ये जो पीछे है, ये मेरी जो है ना बेटी, ये कश्मीर से लाई थी, नज़र आ रहा है ना आप सबको। अच्छा, इसको कहते हैं, कश्मीर में होती है जी। ये वो गई थी सैर व तफरीह के लिए, तो फिर वहाँ से लेके आई थी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चले कोई बात नहीं, यहाँ से देख के खुश हो जाए। इसमें आग लगाई जाती है ना, क्या होता है हैं? तो बहरहाल बात हो रही थी, हम कर रहे थे पोल्यूशन पे बात। कहते हैं बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इससे फैलती हैं, आँखों की, गलों की तो फैलती हैं, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी। और मैंने ये भी सुना कि ये स्मॉग और फॉग जो है ना, इससे फालिज भी हो सकता है। ओह, दैट इज़ रियली डेंजरस है। आँखों की बीमारियां तो आम हैं, गले की बीमारियां आम हैं, वैसी बड़ी बीमारियां हैं आजकल चल रही। डेंगू भी चल रहा है, डेंगू का सीज़न भी चल रहा है बात करती हूँ थोड़ी सी तो यही हो जाता है। सलाम, आप कैसी हैं जी? F786 वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, हल्की खांसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और बहुत ज़्यादा स्मॉग है। हाँ, गर्मी करते हैं, इसमें आग डालकर गर्मी करते हैं। अच्छा, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, इसको सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने बड़े प्यार से इसको रखा हुआ है, मेरे पास 2 हैं, तो मैंने इनको इधर ही सजा दिया है। मैंने कहा कि मुझे बहुत प्यारी लगती है, एक तो वैसे ही मुझे प्यारी लगती है, ऊपर से बेटी लेके आई है तो और ज़्यादा प्यारी लगती है ना। तो जी ना, मैंने आपको यही कहना था कि कोशिश करें कि आप जिस तौर पे ये पोल्यूशन कम कर सकते हैं कर लें हैं। बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी गाड़ियाँ कम कर लें तो भी अच्छा है। ये जहाज़ भी आ रहे हैं, 3 जहाज़ तो मेरे बैठे आ गए हैं। जहाज़ भी एयर पोल्यूशन करते होंगे, पता नहीं इनके अंदर क्या डलता है, धुएँ निकलते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है ये शायद ज़्यादा नहीं करते होंगे,
पर हर चीज़ इस किस्म की पोल्यूशन तो करती है ना, और पोल्यूशन है तो फिर उसके बाद स्मॉग है, और ये स्मॉग में ज़्यादा मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन इसके अंदर कहते हैं कोई गैसेस होती हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं और वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो ख्याल करें, कह रहे थे कि बाहर ना जाए, दरवाज़े बंद करके अंदर बैठें और मुंह को ढांप के रखें, आँखों को ढांप के रखें। कल एक बहन ने मुझे, समरीन फ़ारूक ने कहा कि उनका बेटा यहाँ पर होता है तो उसको बड़ी शदीद एलर्जी हो गई है। तो यहाँ कई मौसम है, इस वक्त भी अगर आप दिखा तो नहीं सकती इस वक्त, लेकिन इस वक्त भी सूरज कोई नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे है, और कल भी इसी तरह बड़ी देर तक ऐसे ही था। तो अल्लाह ताला रहम करे, बस हमारे दिमागों और दिलों से स्मॉग निकाल दे। ये स्मॉग तो पता नहीं हम खुद निकाल सकते हैं कि नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ ख़ास कर नहीं सकते। अल्लाह ताला रहम करे। बहरहाल हमारे बच्चे बचूंगड़े आए हुए हैं मेरे पास, और मैं जो हूँ ना अभी अंदर से बाहर आई हूँ, उनको नाश्ता वाश्ता कराया, किचन का थोड़ा बहुत काम कर लिया है। तो बात हो रही थी कि माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए और उनका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। तो बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, ये मैंने आपको जो पढ़ के सुनाई। असल में ना बेटा मेरा आया हुआ है, तो मेरे अम्मी अब्बू का कमरा था जो कि मैंने लॉक रखा हुआ है, और बड़े अरसे से लॉक ही है जब से फौत हुए हैं। अब्बू तो दिसंबर से पिछले बहन की तरफ चले गए थे, तो कमरा मैंने उनका बंद रखा था। बस मेरा दिल ही नहीं करता उस कमरे में जाके कुछ करने को, बस ऐसा ही है मेरा दिल। तो फिर बेटा आया कल, तो कहता है कि मामा इस कमरे को खोलें ना, इसको खोलें और इसको ठीक करते हैं। तो फिर दिल तो मेरा नहीं किया, पर वो इतना ज़्यादा इसरार कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, खोल लो और करो जो करना है, जो तुम्हारा दिल करता है। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि मक्का और मदीना जाएं, वहाँ पर उम्रा करें। मैंने पिछले साल उम्रा किया था, और इंशाल्लाह ताला मेरा दिल था इस साल भी, जब मैं इंग्लैंड गई थी, कि मैं उम्रा करते हुए जाऊँ। JF786 कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो लेकिन वो कह रहे थे कि उम्रे खुले हुए नहीं हैं। जब मैं इंग्लैंड गई थी तो मेरा बहुत दिल था कि मैं जाते जाते उम्रा करूं। तो वो शायद हज के फ़ौरन बाद हम गए थे, तो कुछ टाइम होता है जब उम्रे बंद हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं करूंगी। बेटा भी मेरा कह रहा था कि मामा या तो हमारे साथ हज करें अगले साल, या फिर उम्रा करें। लेट्स सी होता क्या है, ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं होता। हम लोग प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन अल्लाह प्लानर है, सही वाला है, मंसूबे तो उसके हैं। हम लोग क्या मंसूबे बनाएंगे किसी को दुख देने के, किसी को तकलीफ़ देने के। अल्लाह ही है जो हमारी मदद करेगा, है ना। तो बाद में कर रही थी कि फिर वो कमरा खोला कल उसने, और काफ़ी चीज़ें उसमें से निकाली जो गैर ज़रूरी थी, उसको सेट किया। और अभी मैं वहाँ बैठी थी, मैंने कहा आपसे वहाँ बात करती हूँ, लेकिन बस फिर वहाँ पर बैठकर दिल उदास हो जाता है। अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगी, अभी ठीक नहीं हुई, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये माँ बाप का जो है ना दुख, बस ऐसा ही है। तो फिर मैं बाहर आ गई, वहाँ पहले मैं बैठी, मैंने कहा वहाँ बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये कमरा है मेरे अम्मी अब्बू का, और यहाँ पर क्या क्या कुछ उनका पड़ा हुआ है। वही सारा कुछ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, बस वो नहीं है। ऐसी ही ज़िंदगानी है। तो बस ख्याल करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि अपने माँ बाप का जब तक वो हैं उनका ख्याल कर लें। पता तो कोई नहीं है किस वक्त चले जाए। बाकी अपनी सेहत का भी ख्याल कर लेना चाहिए। हम लोग अपनी सेहत का किधर ख्याल करते हैं, कोई भी नहीं ख्याल करते। तो बस यही मैंने आपसे बातें करनी थी, तो आप लोग बताएं, ज़रूर मैं जाऊँगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया, और ये मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुबा हुआ है कि मैंने उम्रा करना है, मेरा बहुत दिल करता है। एक्चुअली जब एक दफ़ा आप चले जाते हैं ना मक्का मदीना, तो उसके बाद फिर दिल करता है कि बस अब बार बार आए। अव्वल तो वहाँ से आने को ही दिल नहीं करता, मेरा भी दिल नहीं करता था बिल्कुल वहाँ से आने को, लेकिन आना ही होता है, ज़ाहिर है। एक टाइम मुकर्रर होता है, वीज़ा होता है हमारे लिए स्टे का, जैसे ज़िंदगी का भी एक स्टे का वीज़ा है ना, कब हमने रहना है और कितना रहना है। तो इसी तरह वहाँ का भी है, तो फिर ख़त्म हो जाता है, फिर अपना घर होता है, अपना घर को देखना होता है, अपने बच्चे होते हैं, यही है ज़िंदगानी। तो बस फिर मैं आ गई थी, लेकिन इस साल अब नहीं जा सकी। इस साल वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार थे अब्बू, तो फिर मैं नहीं जा सकी। और फिर मैं भी ऑफ एंड ऑन कुछ ना कुछ होता रहा। मेरी भी एंजियोग्राफी हुई, जैसे कि आप सबको पता है। पावर सिस्टम, विच सिटी इज़ दिस पूछ रहे हैं। दिस इज़ लाहौर पाकिस्तान। तो ये है सूरत हाल।
اور باقی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے، انسان زندگی میں تگ و دو کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے نا. تو بس میں کل گئی تھی نا کرکٹ میچ پہ، تو بڑا مزہ بڑا آیا. تو میں کہتی ہوں کہ میچ ضرور کھیلنا چاہیے، کوئی نہ کوئی گیم جو ہے نا اس کو پکڑ کے رکھے اور کھیلے. پہلے تو زمانے میں ہمارے گلی ڈنڈا بھی ہوتا تھا، کچھ بھی کھیل لیں، لوڈو کھیل لیں، دماغ کی گیم ہے، بھاگ دوڑ لیں. کرکٹ میں اتنا وہ بھاگ دوڑ رہے تھے اور اسٹیمنا ان کا بڑا ہی اچھا تھا. یہ ڈی ایچ اے ہے، دس از ڈی ایچ اے لاہور. پاور سسٹم. آپ کہاں سے ہیں؟ ہو آر یو اینڈ فرام ویئر؟ ٹیل می پاور سسٹم. یور نیم از گڈ. پاور سسٹم. پاور سسٹم ہی تو سارے خراب ہیں. البتہ یہاں پر مجھے اس وقت گرمی لگ رہی ہے. سوچیں آپ، دس از نومبر، دس از لاہور، دس از پاکستان، دس از دا دنیا اینڈ دس از دا گرمی. ختم ہی نہیں ہو رہی گرمی. پسینے دیکھیے ذرا. کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں میں. کوئی ایکسرسائز ہے کوئی؟ میں کچھ بول رہی ہوں. آئی ایم فرام دبئی. اوکے، ویلکم. دیٹس ویری نائس. ہاؤ از دا ویدر دیئر؟ اٹس اسٹل ہاٹ ہیئر. Also from Lahore. Okay, that's fine. That's nice. Good. So this is your Lahore and this is hot right now. No air and air pollution is there. جی تو بس یہ ہے کہ وہاں پر گئی ہوں نا، تو وہاں پر لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ 10:30 سب نے پہنچنا ہے، اور عبداللہ نے وہاں پر کرنی تھی پریکٹس کرکٹ میچ کی. اور ایک کرکٹ میچ ہو بھی رہا تھا کس کا، میاں والی اور سرگودا کا. تو اس میں سرگودا جیت گیا کل. تو پریکٹس کے لیے لوگ ہی نہیں آئے ہوئے تھے، یعنی کہ جو آئے ہوئے تھے سارے انہوں نے آنا تھا، جتنے بھی تھے تو کچھ آئے ہوئے تھے. تو دیکھیں ہم لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے. ٹائم کی پابندی کتنی ضرورت ہے. اٹس مچ بیٹر اوور ہیئر. گڈ ٹو سی یو. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو پاور سسٹم. ہیپی ٹو سی یو. سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی ویڈیوز. اوکے، آئی ہیو گاٹ سو مینی ویڈیوز، آلموسٹ 1600 ویڈیوز. اوکے. رفت حسن آئی ہیں. السلام علیکم آپ ہی. وعلیکم السلام رفت حسن، کیا حال چال ہیں؟ اینڈ دس از لاہور، اینڈ لاہور میں گرمی ہے، اینڈ آئی ایم فیلنگ گرمی. کیا کریں؟ یہ دیکھیں، اب پنکھا چلاتی ہوں تو پھر وہ ہو جاتا ہے، شور ہوتا ہے اس میں، ہوا کا شور ہوتا ہے، تو پھر آواز صحیح نہیں آتی. آواز ویسی آج کل سانس کی یہ جو مسئلے ہوئے ہیں پولوشن کی وجہ سے، ویسے ہی کچھ مسائل چل رہے ہیں. تو آپ لوگ کیسے ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ رفت، آپ نے آج کیا پکایا؟ میں نے آج کیا پکایا؟ میں کیا بات کر رہی تھی؟ میں تو ساری الٹی پلٹی ہو گئی. پاور سسٹم نے جو ہے نا میری پاور خراب کر دی ہے. کیا خیال ہے پاور سسٹم؟ نہیں ایسے ہی کہہ رہی ہوں. کراچی میں بھی بہت گرمی ہے. اوہ ہو کیا کرے، کچن میں بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے. ابھی میں کچن میں بھی گئی تھی، بڑی گرمی لگی، اور کچن سے میں نے پتہ کیا کیا آج؟ میں نے شکر کندی ابالی ہے. کرکٹ کی بات کرتے کرتے میں کدھر سے کدھر پہنچ رہی ہوں. اصل میں بات تو میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کھیلا کریں، گیمز کھیلا کریں، کوئی بھی کھیلیں، گلی ڈنڈی کھیلیں. گلی ڈنڈی ویسے تو ہوتی ڈنڈی ہے، ڈنڈا جو بھی ہے. ویسے ڈنڈا تو ویسے بھی بڑا ضروری ہے. لوگوں کو بھی ڈنڈا دے کے رکھیں تو لوگ ٹھیک رہتے ہیں، ورنہ لوگ ٹھیک نہیں رہتے. کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو کوئی بھی گیم کھیلیں. تو کرکٹ کھیل رہے تھے، بڑی ٹف گیم ہے، اچھی بھلی. ویسے مجھے کرکٹ کا شوق نہیں ہے، گیمز مجھے کھیلنے کا شوق تھا. میں ایک زمانے میں کیا کھیلتی تھی، والی بال کھیلتی تھی، اور سائیکلنگ کا بھی بہت شوق تھا. اپنی یونیورسٹی سائیکل پہ جاتی تھی. سوچیں آپ سے آج سے 40 سال پہلے، 40 سال تو ہو گئے. 83 84 کی بات ہے. تو اس زمانے میں بھی میں جاتی تھی. ابو نے ہمیں دی ہوئی تھی پاور کہ جائیں جہاں بھی جانا ہے اور جیسے بھی جانا ہے. تو اپنی سائیکل تھی، قریب ہی تھا، مسلم ٹاؤن میں رہتے تھے. مسلم ٹاؤن کے ساتھ ہی ہماری پنجاب یونیورسٹی، اور وہاں پر ہمارا ڈپارٹمنٹ، جرنلزم ڈپارٹمنٹ. تو ایکسرسائز ہوتی تھی، اور ایکسرسائز بڑی اچھی چیز ہے. کراچی میں گرمی ہے، تو اب گرمی میں ایکسرسائز بھی نہیں ہوتی نا. ہاں، اور پھر بجلی نہیں ہوتی، تو جم میں آپ اے سی چلائیں تو پھر ہے. بہرحال صبح کے وقت واک کریں تو ٹھیک ہے، پر لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسموگ میں اگر ہم واک کریں تو پھر ہم تو بیمار ہو جائیں گے. سچ مچ کل جو ہے نا میں نے بڑی اسموگ کھائی ہے. آپ ہی کیا ہے، پارٹیشن کا وقت تھا. آدم کہہ رہی ہیں کیا مطلب پارٹیشن کا وقت تھا؟ ہیں میں آپ کو اتنی کو پرانی لگ رہی ہوں؟ اتنی بھی میں پرانی نہیں ہوں. ہیں میں 59 کی پیدائش ہوں، اور 47 میں پارٹیشن تھی اس سے پہلے. تو میں اتنی پرانی تو نہیں ہوں. ہیں کیوں میں لگ رہی ہوں؟ نہیں پارٹیشن کا زمانہ کدھر تھا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہیں 87 میں نے کہا ہے، 47 تو نہیں کہا. نہیں 87 بھی نہیں کہا میں نے، تو 83 کا ہے. بہرحال جناب، یہ تو زندگانی ہے. گرمی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو شکر کندی میں کل لائی، واپسی پہ پھر میں سبزی لے کے آئی. عبداللہ کے ساتھ گئی تھی تو واپسی پہ سبزیاں لائی. کہتا ہے میں نے کھانے نان چنے. اب میں بتاؤ اس کو کیا کہوں.
شام میں واک کر لیتی ہوں ہیں جی، اچھی بات ہے، شام کو ہی کر لینی چاہیے. کل تو خیر میں ویسی بڑی واک کر لی، ادھر عبداللہ کے ساتھ گئی تھی، بہت بڑا گراؤنڈ تھا، پھر میں نے وہاں ویڈیو بھی بنائی، وہ بھی دیکھیے گا، میں ڈالوں گی، بہت لمبی ویڈیو بنائی، تو اس میں اچھی بڑی واک ہو گئی، سب سے اس نے ملوایا اور بھوک بھی لگ گئی. ہم کو 2:30 بجے کے قریب واپس آئے، پھر آ کے کھانا کھایا. عبداللہ نے تو نان چنے کھائے پر میں نے نہیں کھائے، میں نے اپنا ہی جو ہے نا دال چاول اور اپنی چیز کٹلت ساتھ تھا وہ کھایا نا. تو کھیلنا تو چاہیے، گیمز ویری ویری گڈ ہے. ہمارے ہاں لوگ نہیں کھیلتے، فون پہ بیٹھ جاتے ہیں، فون دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، میری ویڈیوز تو دیکھیں لیکن ایسی بیکار ویڈیوز نہ دیکھیں ہیں، بہت کچھ بیکار آ رہا ہے تو وہ نہ دیکھیں، گیمز کھیلیں. گیمز جو ہے نا آپ کو تندرست رکھتی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کوئی سن نہ لے، ویسے کوئی سن تو نہیں رہا نا. وہاں کے جو وہ تھے نا امپائرز، 2 امپائرز تھے، تو لڑکے تو بڑے سارے فٹ تھے، لیکن وہ جو امپائر ہیں نا وہ بڑے موٹے تھے، ان کے بڑے پیٹ نکلے ہوئے تھے. میں نے کہا عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں سمجھی کہ یہ بھی ایئر فورس کے ہیں. کہتا ہے نہیں، یہ تو ہم نے سویلینز منگوائے ہوئے ہیں. تو امپائر صاحب ہمیشہ دیکھیں موٹے ہو جاتے ہیں، تو جب کھیل کھیل کے چھوڑ دیتے ہیں گیم کوئی بھی نا، تو پھر جسم ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کنسسٹنسی ضروری ہے. گیم کھیلتے رہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں زندگی میں اس کو کنسسٹنسی سے کرتے رہنا چاہیے، ہے نا. تواتر اس کو کہتے ہیں نا، تواتر جو بھی ہے اور باقی یہ ہے کہ مزے سے کھیلیں کودیں، اپنی زندگی کو گزاریں جیسے بھی گزارنی ہے، اچھی گزاریں، دوسروں کے ساتھ مل جل کے گزاریں تو اچھی بات ہے. خوشی خوشی اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیں. میرے پوتے شوتے آئے ہوئے ہیں تو میں آج ان کے ساتھ کروں گی. کیا ہے، ٹیل اس ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف. لو جی، کیا میں بتاؤں آپ کو، ہیپی لائف آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو خود ہی ہیپی رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی ہیپی رکھ نہیں سکتا. دس از دا مین پوائنٹ، بس یہ یاد رکھیں. سو بی ہیپی ان یور سیلف. گیمس کھیلیں، گو فار واک، ڈو سم تھنگ. کوئی ہابی ضرور اپنائیں جو آپ کو پسند ہے. یہ ہابیز بڑی اچھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیے میں نے یہ ہابی اپنا لی ہے نا، جو میں آپ سے بیٹھ کے بات کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی آپ بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی میں جواب. ہاؤ ڈو یو سی میرج. میرج جو ہے نا ہمارے ہاں تو یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس مینز ڈریس، کپڑے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو ڈھک کے رکھیں، ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی کمیوں پہ پردہ ڈالیں. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں. ایک دوسرے کا لباس ہے، کانٹوں کا لباس نہ ہو. او جی ہمارا پوتا جی آ گیا، احمد آ گیا. آ جاؤ بیٹے. وعلیکم السلام. یہ کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ پاپا نے دی ہے. اچھا آ جاؤ، ادھر دکھاؤ، ادھر آؤ، دیکھو میں ادھر لائیو آئی ہوئی ہوں. یہ ہے احمد، بال تو ٹھیک کر لے ذرا. یہ ہمارے چھوٹے سے ہے اور یہ کوئی لے کے آ گئے ہیں، انہوں نے کیا. ادھر دیکھو نا، ادھر تو نظر ہی نہیں، ادھر پیچھے آؤ تھوڑا سا، ادھر آؤ دیکھو. السلام علیکم کر لو، السلام علیکم کرو، زور سے بولو. ادھر دیکھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون سی کلاس میں ہیں احمد؟ 4th. یہ جی 4th میں. اور کل جو ہے نا یہ گیمز کھیل کے آئے. ان کا کل سپورٹس ڈے تھا اسکول میں. تو بس یہ میرج کا تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں کی پالیسی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عزت محبت کرو نہ کرو پر عزت کرو. پر کتوں آج کل کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. دس از سو بیڈ. اور احساس بھی نہیں ہوتا تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، تو آپ نے کل کس گیم میں حصہ لیا تھا بتائیں گے ذرا؟ ریلے ریس. ریلے ریس میں. تو پھر کیا پوزیشن آئی تھی؟ اور ایک فٹ بال ریلے بھی تھی. فٹ بال ریلے بھی تھی. دونوں کھیلی ہیں آپ نے؟ جی. تو پھر یہ کل بڑے تھک گئے تھے جب لوگ آئے تو یہ بڑے تھکے ہوئے تھے. تو کچھ اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ادھر تو اسموگ اور فوگ ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا صحیح سے. کیا آ رہا ہے نظر؟ یہ بہت دور تک نظر آتا ہے. دور تک نظر آ رہا ہے. چلیں جی، یہ اس کو ملی ہیں. یہ میرے خیال ہے امی ابو کے کمرے سے نکلا ہے. جی. میں نے کہا نا کل عبداللہ نے امی ابو کا کمرہ کھولا ہے تو اس میں سے چیزیں نکالی ہیں. تو یہ مجھے بھی دینا، ٹھیک ہے نا، میں بھی دیکھوں گی اس میں. سمر فاروق آئی ہیں، السلام علیکم. اور احمد آپ کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں. ان کو وعلیکم السلام بولو. وعلیکم السلام. جی یہ آ گئے ہیں. اور یہ اس وقت مصروف ہے. ناشتہ ہو گیا پورا؟ ناشتہ یہ گھنٹوں میں کرتے ہیں بیٹھ کے، سلو موشن میں. دانت جو ہے نا، پہلے سے کیا. اچھا چلو اچھی بات ہے، آج تو جلدی کر لیے، ورنہ میں نے اس کو کہا تھا کہ ذرا موٹے دانت لگوا دوں گی بڑے والے. کھاتا ہی نہیں ہے ٹائم پہ ہے. تو یہ ہے ان کی بچوں کی رونقیں ہیں ماشاءاللہ ہے. شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیارے پیارے بچے آ جاتے ہیں زندگانی میں، آپ کی زندگی کو خوش کر دیتے ہیں. بچے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، پھر ایک فیملی ہوتی ہے. فیملی از ویری ضروری نا. تو میرج اسی طرح پھر ضروری ہے کہ آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے. اگر شادی نہ کرو، اکیلے رہو تو بس پھر مر کھپ جاؤ تو بس نہ کوئی پیچھے سے ہے تو نہ کوئی آگے سے ہے، نہ کوئی آپ کو خوش کرنے والا ہے. اب ہماری عمر میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر بچے نہ ہوں تو پھر تو بندہ بالکل ہی پاگل ہو جائے ہے، یا پھر کوئی آگے ارد گرد کوئی بھی لوگ نہ ہوں. تو لوگوں سے ہی زندگی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے. کسی کے بچے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کی دین ہے نا.
ओके जी, हिमा चू कह रहे हैं नमस्ते एंड लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बस ये है कि ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसके बग़ैर भी बड़ा मुश्किल है, इसके साथ भी बड़ा मुश्किल है। बंदा जाए तो जाए कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कहीं भी नहीं जाना भाई, इधर ही रहना है, इस दुनिया में रहना है। जितनी ज़िंदगी है वो हमने गुजारनी है, बस तो गुजारे चले जाएं, कोई बात नहीं, जो भी आता है। बस ये है कि आजमाइश होती है, हैं, और बाकी कंपनसेट करेगा अल्लाह ताला। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, कोई बुरा करता है तो अल्लाह देख रहा है, और फिर अल्लाह ताला ना ज़िंदगी में ही आपको कहीं ना कहीं और लगा देता है, आपका काम हो जाता है, कंपनसेट करता है। बाकी अल्लाह देख रहा है, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। और बस किस्सा तो मेरा वहीं रह गया। शक्करकंदी मैं लाई हूँ, शक्करकंदी लाया आजकल बड़ी अच्छी आई हुई है, उबाल के रखी है। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक मिर्च, या शायद चाट मसाला, या शायद काला नमक। अब ये मैं सोचूंगी, और उस पर थोड़ा सा डालूंगी लीमू, और वो मैं कांटे के साथ खाऊंगी छील के। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि शुगर के लिए अच्छा है, अगरचे मुझे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चलो अच्छा है तो फिर खा लेना चाहिए, हैं। आलू तो कहते हैं ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ तो हर कोई खा सकता है ना। तो शक्करकंदी कहते हैं कि अच्छी है, अल्लाह ताला ने इसमें कोई ना कोई चीज़ बनाई होगी। तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, सब्जियाँ, शक्करकंदी, फ्रूट तो वैसे महंगा ही बड़ा है, हर चीज़ ही महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है। तो बस ये सूरत हाल है कि इंसान जो है ना खाए पिए, अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए और एक्सरसाइज ज़रूर करे, है। तो हम शक्करकंदी खाएंगे, और आज सुबह भी बड़ा मज़ेदार नाश्ता किया। मैंने उबला अंडा खाया, अपना दलिया खाया, जो भी खाती हूँ, है ना, और दवाइयाँ भी खाई हैं, पर आज वॉक नहीं की। कोई नहीं, मैं अभी बच्चों के साथ सोचती हूँ कि यहाँ पर ही वॉक कर लूँगी। कोई नहीं, जब ये उठते हैं ना, फिर मैं इनको लेके निकल जाती हूँ किसी भी टाइम, तो बस निकल जाऊँगी। या हो सकता है आज अब्दुल्ला का मैच है, अभी दुआ कीजिएगा वो मैच जीत जाए। पहला मैच तो नहीं जीत पाया है जी। शक्करकंदी की खीर बहुत मिक्स बनती है जी, ज़रूर बनती होगी, पर हम खीर से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, दूर भागते हैं। खीरे शीरे पसंद तो मुझे बहुत हैं, खीरे भी मैं लाई हूँ, खीरे अच्छे हैं खीरे सलाद खाए। अभी मैंने पता क्या किया, मेरा कहते वतीरा है, और जब बच्चे होते हैं, जब भी ज़्यादा आते हैं, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मूलियाँ लाई थी मैं कल, गाजरें लाई थी और खीरे लाई थी, और यहाँ के अमरूद भी जो है ना, अहमद यहाँ से अमरूद तोड़ लो, कोई बड़े मज़े के अमरूद हैं, मैं आपको तोड़ के देती हूँ। अपने घर में बड़े अच्छे अमरूद लगे हुए हैं, तो मैं काट के ना एक इतनी बड़ी प्लेट लेती हूँ, और उसमें मूलियाँ, गाजरें, साइड पे अमरूद, साइड पे खीरा, सब कुछ काट के ना किचन में रख देती हूँ। तो हर कोई आता जाता उसमें से कुछ ना कुछ ले लेता है और खा लेता है, क्योंकि इस तरह ये लोग बैठ के खाते नहीं है। इसको तो गाजरें बहुत पसंद है, अब्दुल्ला मूली ले लेता है, जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसमें से उठा लेते हैं। ये बड़ा आसान और बड़ा मेरा जो है ना क्या कहते हैं, आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आप लोग भी ट्राई करें, इसी तरह रख दिया करें, तो बच्चे या बड़े जो भी हैं आते जाते खा लेंगे, बजाय इसके कि कोई मीठी चीज़ खाएं, कोई जलेबी समोसे खाएं, ये खा लें, हैं। आप स्टीविया डाल लिया करें, रिफ़त हसन कह रही हैं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस मैं स्टीविया भी अवॉइड ही करती हूँ, मैं चाय भी फीकी ही पीती हूँ, और मैं बड़े अरसे से फीकी पीती हूँ। अभी की बात नहीं, जब मुझे शुगर नहीं भी थी, मैं 10th में थी, तो ना अम्मी ने छोड़ी और अब्बू ने छोड़ी। अब्बू ने छोड़ी कि अम्मी को कहा था कि तुम छोड़ दो, चीनी ना लाओ, तो फिर अब्बू ने अम्मी के लिए छोड़ दी, तो मैंने कहा मैं भी नहीं लूँगी चीनी। तो हम सब ने फिर फीकी चाय पीनी शुरू की। तो अब थोड़ी सी भी कहीं चीनी डली हो या मीठा हो ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अलग से मीठा जलेबियाँ खा लें, वो एक अलग बात है ना, ऐसा होता है ना। तो बस यही सूरत हाल है। तो ये अब बच्चे आए हुए, अब इनके साथ मैं ज़रा कुछ ना कुछ करूँगी। अब इन लोगों के साथ भी कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैंने इनको कहा था, पिछली दफ़ा भी आए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, 2 दफ़ा आए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं बनाऊँगी। आई हैव बीन सऊदी अरेबिया 3 times विद माई सन टू परफॉर्म उम्रा, ही इज़ 16 years old। JF786 कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस दुआ करते रहे हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें भी दोबारा डाले। जितेंद्र आ गए हैं, हेलो कह रहे हैं जी, हेलो जितेंद्र, हाउ आर यू, आई होप यू आर ओके। और जनाब रिफ़त हसन क्या कह रही हैं, अपने हस्बैंड को खीर विदाउट शुगर बनाने के देती हूँ, शक्करकंदी में अपनी मिठास होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चले मैं ट्राई करूँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी। मैं जो बनाती हूँ ना गजरेला मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने उसके अंदर कोई नहीं डाला मीठा,
ایک تھوڑا سا نا گڑ کا ٹوٹا ڈال دیا تھا، میرے پاس گڑ اپنے گاؤں کا پڑا ہوا تھا، میرے چچا نے مجھے بھیجا تھا، تو بہت اچھی بنی تھی، اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے، گاجر میں بھی۔ رائلہ اشتیاق آئی ہیں، سیمی کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ آمنہ عامر از واچنگ، تھینک یو ویری مچ۔ رائلہ کیا حال ہے آپ کے ہاں؟ اس وقت کیا ٹائم ہے؟ اس وقت تو آپ کے ہاں کوئی رات کا عمل نہیں ہوگا ہے نا، آپ کینیڈا میں ہوتی ہے نا، ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا ہے مجھے، آئی ہوپ میں ٹھیک بتا رہی ہوں، میں غلط بتا دوں تو پھر کیا ہوگا پر کوئی گل نہیں ہے، غلطی بھی تو انسانوں سے ہوتی ہے نا، انسان تو غلطی کا ہی پتلا ہے۔ سہیل اکرم ہیں، پوچھ رہے ہیں ویئر آر یو فرام؟ جی میں پاکستان میں ہوں، اور میں اس وقت لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں فوگ اور سموگ میں، اور باقی گاڑیاں شاڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ جو رکشے ہیں نا، یہ ابھی گزرا ہے ایک رکشہ، آپ کو آواز آئی ہوگی، ان میں سے اتنے دھوئیں نکلتے ہیں، اتنے دھوئیں نکلتے ہیں، پتہ نہیں ایک زمانے میں تو کہتے تھے ہم ایسے رکشے بند کر دیں گے، لیکن کوئی نہیں بند کیے، آ جا رہے ہیں بڑے مزے سے۔ موٹر سائیکلوں میں سے اتنی زیادہ دھواں نکلتا ہے، تو یہ نظر نہیں آتا، کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ بیماریاں ہیں۔ رات کا 1 بجا ہے رائٹ ان کینیڈا، رائلہ اشتیاق کہہ رہی ہے، دیکھ لے رائلہ تو اچھا چلے، آپ جاگ رہی ہیں، پھر ہماری باتیں سن کے سو جائیے گا آنٹی آپ شمع حیدر کو جانتی ہیں؟ شمع پتہ نہیں کون ہے جی، آئی ڈونٹ نو، نہیں میں نہیں جانتی ہوں بھول بھی جاتی ہوں میں ویسے۔ آئی لیو ان دا ولیج اینڈ از ویری سنی اینڈ بیوٹیفل ویدر، JF786 کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کی، تو یقیناً گاؤں میں اچھا ویدر ہوگا، فضا اچھی ہوتی ہے، دیکھیں نا وہاں پر درخت ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھا سما ہوتا ہوگا، یقیناً کھلی ہوا ہوتی ہے، کھلی فضا ہوتی ہے۔ اصل ہے پولوشن کم ہونے کا جو ہے نا، یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں، یہاں تو اتنے زیادہ لوگ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، جہاں جاؤ آبادیاں ہیں، گھر بن رہے ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، فیکٹریاں بن رہی ہیں، کنکریٹ، بڑے بڑے شاپنگ مالز بن رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے شاپنگ مالز کی ضرورت کیا ہے آپ بتائیں نا، ہر جگہ پہ مطلب 2 کی تو ضرورت نہیں ہوتی، اگر ایک ایریے میں ایک بڑا بن گیا ہے تو دیٹ از انف، کیا خیال ہے؟ نہیں جی میں نہیں جانتی، سہیل پوچھ رہے مس دھونی کو جانتی ہو جی؟ نہیں میں نہیں جانتی ہوں جی اچھا جی، اتنی ینگ ایج میں شوگر چھوڑ دی، زبردست۔ جی راہیلہ، بس وہ ایسے ہی چھوڑ دی کہ امی کو کہا کہ چھوڑ دیں، وزن کم کریں، تو پھر ابو نے ان کا ساتھ دینے کے لیے چھوڑ دیا، میں نے ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے چھوڑ دیا، تو بچت بڑی ہوتی ہے چینی کی کیا خیال ہے اگر چھوڑ دیں؟ بہرحال اب تو میں نے چائے بھی بہت کم کر دی ہے، نہیں تو اب سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں ذرا چائے کافی زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اگر ہم زیادہ چینی پیتے ہوں، فرض کیا 2 چمچے ڈالتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ پھر اگر ہم 3 بھی اگر پیتے ہیں چائے کے کپ، تو 3 دونی 6 ہیں، تو 6 ہو گیا نا، 3 2 6 جی بالکل صحیح ہے۔ تو بس یہ صورتحال ہے، دیکھیں جہاز آ گیا، 4تھا جہاز آ رہا ہے اس وقت، تو صحیح کہا رائلہ اشتیاق کہہ رہی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ چینی کی جو ہے نا کنزمپشن اچھی نہیں ہے، یہ جو میٹھا پیتے ہیں نا، کل میں وہاں پر گئی تو مجھے وہاں بچوں نے وہ جوس پیش کیا، مینگو جوس، تو وہ تو کوئی نہ اس میں مینگو ہے تو نہ کوئی اس میں کوئی پلپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نقلی جوسز ہیں سارے، ہم پیتے ہیں، اور وہ شوگر ہے، نیرا شوگر ہے۔ اسی طرح یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ہم پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھاتے ہیں نان، چنے، اس ٹائپ کی چیزیں جن میں گھی ہوتا ہے، یہ بازار والے تو پتہ نہیں کس طرح کی چیز ہوتی ہے ان کا، کتنا گھی ہوتا ہے، ساتھ میں پی لیتے ہیں ہم کوک شوک، کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، تو بہت ہی برا ہوتا ہے جی۔ کیا بات آپ نے کی ہے، رفت حسن کہہ رہی ہیں چائے میں گڑ بہت اچھا رہتا ہے، جی بالکل گڑ زبردست ہے، لیکن میٹھا تو ہے نا، پھر بھی ہمارے گاؤں میں گڑ میں چائے بنتی تھی، مجھے ابھی یاد آ گیا، کیا بات آپ نے یاد کرا دی، ہم جاتے ہوتے تھے تو ہمارے لیے تو اسپیشل چینی رکھی جاتی تھی۔ نوشین اکبر آ گئی ہے، وعلیکم السلام، السلام علیکم کہہ رہی ہیں، خوش رہیے نوشین، کیسی ہیں آپ؟ گاؤں یاد دلا دیا مجھے تو آپ اپنے، وہاں پر بڑی سی دیگچی میں چائے رکھی جاتی تھی اور اس میں گڑ ڈال کے وہ پکتی تھی اور پھر اس کو چھان کے کپوں میں ڈالا جاتا تھا اور بڑی زبردست مزیدار ہوتی تھی۔ تو ہم تو نہیں چینی کی پیتے تھے، لیکن گڑ کی چائے ایک آدھ دفعہ میں نے پی ہوئی ہے، واقعی بڑی مزے کی ہوتی ہے، پر بہت ہی میٹھی وہ بناتے تھے، اس میں گڑ ہی بہت زیادہ ڈالتے تھے، وہ کہتے تھے ہم چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے ہیں، تو میٹھا از تو ناٹ گڈ نا In the months of December and January there is fog, sometimes in rain, then the sun comes out, الحمدللہ۔ جی یہ کہہ رہے ہیں، گاؤں کی بات کر رہے ہیں، JF786
थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ तो फिर मौसम अच्छा ही होता है ना। दानिश तदवीर, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, जुम्मा मुबारक। जी आप सबको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। बहुत अच्छा लगा कि आप सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सवेरे आ गई हूँ और आज जुम्मा भी है, पता नहीं मुझे कोई मिलता है कि नहीं मिलता, पर मैंने कहा कि बात तो करनी है, दो बातें तो करनी है आप लोगों से, अपनी रुदात सुनानी है, कुछ आप लोगों की रुदात सुननी है ना। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगानी में। मेरी ज़िंदगी तो आप लोगों के दम से बहुत अच्छी हो गई है। तो बस सब्सक्राइब कीजिए, जो देखते हैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। राहिला, इश्तियाक, आप भी ज़रा कनाडा में भी बताएं। अमेरिका में माशाल्लाह मैं देख रही थी काफ़ी लोग अब देख रहे हैं, कनाडा में भी देख रहे हैं। मैं भी शक्कर इस्तेमाल करती हूँ, नौशीन अकबर कह रही हैं। जी बिल्कुल, शक्कर भी अच्छी है। बस ये है कि हर चीज़ अगर हम मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अब चावल हैं, जैसे अगर उबाल के ले लें आप, उनका सारा पिच वगैरह निकाल दें, तो फिर ये है कि वो मुनासिब होते हैं। सब्ज़ी के साथ ले लें। दाल चावल मुझे बड़े पसंद है। मैंने तो कल दाल जो बनाई थी तो मैंने उसमें कोई तड़का नहीं लगाया था, तो बड़ी अच्छी बन जाती है। तो एक और जहाज़ आ गया आज, पता नहीं कितने जहाज़ आ गए हैं, कोई काउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई छठा जहाज़ तो है माशाल्लाह। इसका मतलब है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है कि इतने सारे जहाज़ आ जा रहे हैं। इकोनॉमी चंगी चल रही है, इसका मतलब है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, आपा बहुत खुशी हुई अहमद को देखकर, थोड़ा कमज़ोर लग रहे हैं। समरीन फारूक बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कुछ खाता नहीं है, लंबा हो गया है। इसको तो फिर ख़ास डॉक्टर के पास लेके गए थे, फिर उसने कोई भूख लगने की दवाई दी है। मुंह इतना बिल्कुल हो गया है इसका, और मुझे जब नज़र आता है मैं इसे कहती हूँ चलो जाके केला खा के आओ। कहता है मामा कह रही थी दादो के पास जा रहे हैं, वो तुम्हें ठीक करेंगी, वो तुम्हें केले खिलाएंगी। मैंने कल ही केले ला के रख दिए थे, किचन में केले पड़े हुए हैं, और मैं इसको कहती होती हूँ रात को आया मेरे पास, आ जाते होते हैं मेरे कमरे में, टीवी देखते हैं, जो भी इनका दिल करता है। मैंने कहा जाओ पहले एक केला लेके आओ। कहता है अभी मैंने खाना खाया है। मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर बाद खा लेना, पर ये केले आपने खाने हैं सुबह शाम। तो मोहम्मद मुझे कहता है दादो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, जब ये गेम पे जाता है तो उससे पहले मामा इसको 2 केले खिलाती हैं, फिर ये जाता है। क्योंकि ये मैंने इनको बहुत ज़ोर दिया था कि बच्चा कमज़ोर है, इनको केले खिलाओ और कुछ नहीं, तो केले और दूध दो, क्योंकि भागते दौड़ते बहुत है। इसको तो साइकिलिंग का बहुत शौक़ है अहमद को। तो वो दूसरा फिर भी माशाल्लाह वो फिट है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि सब कुछ खा भी लेता है, लेकिन खाता बहुत थोड़ा है। तो अब मैंने इसी को यही पूछा कि नाश्ता कर लिया, तो कहता है नाश्ता कर लिया। मैं बड़ी हैरान हूँ कि बड़ी जल्दी नाश्ता कर लिया, पता नहीं सच है कि झूठ है। बच्चों का कोई पता नहीं चलता। आपको एक बड़ी मज़ेदार बताऊँ, मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है एयरफोर्स में, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, बहुत ही प्यारी फैमिली। तो मुझे बताती, उसके भी 2 बेटे थे ना, तो कहती है कि मैं उनको अंडा पराठा रोल करके देती थी। कहते थे मामा हमें दे दें, हम खा लेंगे ना। ये भी ऐसे ही करते हैं, रोल करके इधर फिर रहे इधर फिर रहे, बच्चे ऐसे ही करते हैं। माँ कहती है चलो ठीक है खा लेना, लेकिन खाते जाना, आहिस्ता आहिस्ता खाते जाते हैं। तो कहती है कि मैं कहती थी बड़ी जल्दी खा लेते हैं, मैं इनको अंडा पराठा दूँ, थोड़ी देर बाद क्या मामा हमने खा लिया, ख़त्म हो गया, बच्चे कमज़ोर। अच्छा जी, कहती है वो हमारे एयरफोर्स में ना, आपने देखा होगा आर्मी में भी वो आदमियों के लंबे लंबे बूट्स होते हैं जो उन्होंने पहनने होते हैं। तो वो कहती है कि एक दिन मैंने वो बूट्स निकाले, कहीं जाना था मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने कहा कि वो लंबे वाले बूट्स निकाल के दो ना। अलमारी से निकाले तो उसके अंदर सारे पराठे और अंडे ठुसे हुए पड़े थे। उन्होंने सारे अंडे पराठे खाए कोई नहीं, और वो उसके अंदर डाल देते थे। सोचें बच्चे क्या क्या कुछ करते हैं, तो इन पर भी नज़र रखनी पड़ती है। मैं इन्हें कहती हूँ कि खाओ, मेरे सामने खाओ, देखो निकलो, खा भी रहे हो कि नहीं खा रहे हैं। जी आप कह रहे हैं कि ट्रीज़ हैं विलेज में और ग्रीनरी है। जी बिल्कुल, बर्ड्स भी हैं जी। तो ये देखिए ना, मैंने इसीलिए ये लगाए हुए हैं इतने सारे ट्रीज़, जो कि मुझे अब्दुल्ला कहता है कि जंगल बन गया है, पर मैंने कहा बनने दो जंगल, क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते हैं। राहिला, इश्तियाक कौन सी आ गई, मज़े की बात है ना। बच्चे तो ऐसे करते हैं ना, बच्चों का कहाँ दिल करता है खाना खाने को, ये इसको तो बड़ा मुश्किल है खाना खिलाना। तो फिर मैं इसको कहती हूँ कि कोई काम करना है, कोई लालच देना है, तो खाना पहले खा लो। तो केले जो है ना ये बड़े आसान है। केला जो है ना बूढ़े के लिए भी अच्छे है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, और छोटे बच्चे के लिए भी अच्छा है। क्या अल्लाह ताला ने जो है ना नेमत बनाई है ज़बरदस्त किस्म की। तो बस मैं इनको खिला देती हूँ, 2 केले खिला दो तो बड़ा अच्छा है। बाहर जो है खुदा को, इस दफ़ा मैं गई थी ना, तो उसको भी मैंने केलों की आदत डाली, नहीं खाती थी केला। उसका मियाँ रोज़ नाश्ते में केला खाता है, केले पड़े हुए हैं, केला नहीं खाती। फिर मैंने उसको उसके फ़वाइद गिनवाए, तो फिर उसने पहले आधा केला खाना शुरू किया, अब वो खाती है और बड़े फ़ख्र से मुझे बताती है मामा मैंने केला खा लिया। मैंने कहा वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया हैं। बच्चे खा खू के ना फिर मामा को बताते हैं कि मामा हमने खा लिया है, क्योंकि मामा खुश हो जाती हैं। मामा छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं। मामा इस बात पे भी खुश हो जाती हैं कि बच्चों ने खाना खा लिया, टाइम पे है। क्या मामा होती हैं प्यारी सी हैं। ये मामाओं का बहुत ख्याल रखें, मामाओं की बहुत इज़्ज़त करें।
کیا خیال ہے، کرنا چاہیے نا. تو یہ ہے ساری صورتحال آج کی، اور کافی بات ہو گئی، 38 منٹس ہو گئی ماشاءاللہ بات، اور پتہ ہی نہیں چلتا. تو بس یہ ہے کہ محنت جو بھی کرے گا، جہاں بھی کرے گا تو وہ جیت جائے گا. محنت بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ پرندے بھی محنت کرتے ہیں، صبح صبح جاتے ہیں. ہم بھی اگر محنت کریں شاید تو یہ پولوشن ختم ہو جائے، یہ جو سارے مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں. اس وقت جو ہے نا کوئی سورج کا نام و نشان نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت شدید دھند ہے. اللہ کرے کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہو جائے گا. تو پڑھائی میں بھی محنت ہے، زندگی میں محنت ہے، رشتوں میں محنت ہے، کوئی بھی کام کریں اس میں محنت ہے. محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اینڈ دیر از اندر جہاز. یہ کتنے جہاز آ گئے ہیں، کتنے تھے، کسی نے گنے کہ نہیں گنے؟ بھئی پاکستان اس ترقی کریں گے ہیں، یہ پاکستان اچھا ہو گیا ہے. اتنے ساری فلائٹس آج اتری ہیں. میں باہر گئی تھی نا تو وہاں پر ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ جہاز ہوتے تھے، بہت ساری فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو مجھے کہتے تھے یہ ترقی کی نشانی ہے. تو ہمارا بھی جو ہے ملک ترقی کر رہا ہے جی. دیکھیں کتنے سارے جہاز آ گئے ہیں آج تو ماشاءاللہ. گنے ہو تو بتا دینا. تو ترقی تو ہے الحمدللہ. ہمارا ملک بہت پیارا ہے، بس زیادہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کی ضرورت ہے. جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اگر ذرا زیادہ خیال کر لیں کہ ہمارا ملک ہے، ہم نے آگے اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے جانا ہے، بڑے ہونا ہے تو انہوں نے سنبھالنا ہے. تو یہ بیماریاں آ رہی ہیں، دیکھیں یہ سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں، نمونیا بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ پولوشن کی وجہ سے ہے. تو کچھ حکومت کو چاہیے، کچھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خیال کریں. گاڑیاں اس قسم کی بند کر دیں جن میں زیادہ دھواں ہے. باربیکیو ہم کرتے ہیں بڑے شوق سے، باربیکیو کا مزہ بھی بڑا آتا ہے، پر باربیکیو سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئلہ اوپر جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے گھر میں تو ایک چھوٹا سا باربیکیو ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو سارے اگر یہ سوچیں تو پھر سوچیں نا کیا ہو، ہے نا. فوگ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ بارش ہو تو موسم ٹھیک ہو. جی بالکل عثمان مغل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسموک کی وجہ سے پلینز کو لینڈنگ میں مشکل ہوتی ہے، رفت کہہ رہی ہیں. جی بالکل مشکل ہوتی ہے. میں یہی بتا رہی تھی، میرا بیٹا پائلٹ ہے نا، یہ احمد کا بیٹا، احمد کا ابا تو ایئر فورس میں ہے. تو وہ یہی کہہ رہا تھا مجھے کہ مجھے ایک دن لے کے گیا، میں شورکوٹ جا رہی تھی اس کے ساتھ، تو راستے میں آگے لگی ہوئی تھی. مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما یہ دیکھیں آگے لگی ہوئی ہیں، ہمارے سے فلائنگ نہیں ہوتی، ہمارے جہاز پھر نیچے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی فلائنگ چھوڑ دیں کیونکہ اوپر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اسی طرح لینڈنگ نہیں ہو سکتی. میری بیٹی ایک دفعہ UK سے آئی تھی تو کو اسلام آباد میں لینڈ کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ فوگ تھی. اب وہ آتے ہی نہیں ہے اس مہینے میں. کہتی ہے یہ مہینے سفر کے قابل نہیں ہے، ہم نے پاکستان آنا ہی نہیں ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ان مہینوں میں پاکستان نہ آیا جائے. مشکل پڑتی ہے پھر اگر آپ کی فلائٹس کہیں اور اتر جائیں تو پھر بھی مشکل ہوتی ہے. تو یہ اسموک کی وجہ سے. جی رائلہ بالکل یہی بات ہے نا. تو بہرحال جنہوں نے آنا ہے، ہم لوگ تو شادیاں ہی رکھتے ہیں جو دسمبر میں کہ چھٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر کرسمس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو دسمبر میں دھڑا دھڑ شادیاں ہوتی ہیں. اور شادیاں جو ہے نا ایک دفعہ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں اور خدا ہم لوگ ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے. ہم یہاں سے نکلے، دسمبر کا دن تھا، رات تھی، اور ہم لوگ گم گئے، ہمیں راستہ ہی نہ نظر آیا. پھر میں نے خدا کو اتارا، میں نے کہا تم آگے آگے چلو، اور ہم پھر واپس گھر آ گئے. اتنا بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ رات کی بات ہے شادی کی. تو دن کو کریں، میں تو کہتی ہوں شادیاں اب رات کو نہ کریں، دن کو کریں ایسے موقعوں پہ، کیونکہ واقعی یہاں پر کچھ نظر نہیں آتا. اور جن کی نگاہوں میں کوئی مسئلہ ہو یا ویسے بھی جوانوں کو بھی مشکل سے نظر آتا ہے. تو یہ اسموک جو ہے نا دس از ڈینجرس. بہرحال اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جن جن کی شادیاں ہونے والی ہیں خیر سے ہو جائیں، اللہ کرے. جن لوگوں نے آنا ہے خیر خیر سے ان کی فلائٹس آ جائیں. بس زندگی گزاریں، ہارن بجاتے رہیں اور بس چلتے چلاتے رہیں اپنی گاڑی. گاڑی تو چلنی ہے نا، زندگی بھی گزرنی ہے جیسے اللہ نے گزارنی ہے. اللہ گزار دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے گا اچھی گزر جائے. دعا کرنا ہے، ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے دینا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو مسئلے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نکال ہی دے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس چلتی ہوں میں، اب دیکھوں آگے کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ. بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو ہوتا ہے کہ دادوں کے پاس آ کے باتیں کرنی ہیں. عبداللہ جو ہے نا وہ تو گیا ہوا ہے میچ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں یہاں پر ہیں. اور جو محمد ہے نا اس کو بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو کل اس کو میں کچھ تھوڑی سی نا گاتھا کسی کی بک پڑھی ہوئی تھی، تو کہتا ہے کہ اس میں کیا سٹوری ہے. تو میں نے اس کو سٹوری سنائی. اتنا دونوں نے انجوائے کیا، اتنا دونوں ہنسے. ان میں مرڈر سٹوریز ہوتی ہیں، مرڈر ہوتا ہے، پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون ہو گیا ہے قتل، کس نے کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے، آپ لوگ بھی جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا، اس میں یہی ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بکس کی بات کرنی چاہیے. پھر میں ان کو بتا رہی تھی کہ
कि उसमें ये होता है कि इकट्ठे बहुत सारे लोग होते हैं, एक बंदा मर जाता है, फिर हर एक पे शक किया जाता है, इसने किया होगा कत्ल, इसने किया होगा। तो बड़ा इन्होंने एंजॉय किया। मैंने कहा जैसे कि अगर हम सब बैठे हुए हों और मैं भी बैठी हूँ और मोहम्मद भी बैठा हुआ है और भी लोग बैठे हुए हैं और अहमद भी बैठा हुआ है, और फिर हम कहें कि ओए ये तो शायद अहमद ने ना किया हो मोहम्मद ने ना किया हो। तो इतना ये लोग हंसे, इतना एंजॉय किया। तो यही तो हमारा काम है ना, बच्चों को हंसाना और तरीके से बुक्स के बारे में बताना, बुक्स पढ़ाना, इंग्लिश के अल्फाज बताना। उर्दू भी इनकी अच्छी करने की ज़रूरत है। मोहम्मद की तो उर्दू जो है ना, वो जाके मैं भी उसे कहती हूँ, जब उसे कहती हूँ ना उर्दू पढ़ो तो उसका दिल नहीं करता। मैंने किताबें मंगवाई हुई हैं कुछ थोड़ी सी उर्दू की स्टोरीज़ हैं, तो वो मैं इन्हें कहती हूँ कि चलो पढ़ो बैठो। तो अभी मैं इसको कहती हूँ रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बस रीडिंग कीजिए, पढ़िए, बुक्स पढ़िए ज़रूर अंदर बैठ के, और ये भी बहुत ही अच्छी एक हॉबी है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आसिफ आए हैं। समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। जद्दा का कोई ज़िक्र है? इस वक्त जद्दा में हूँ। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। अगर आप जद्दा में हैं, मक्का में हैं, मदीना में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला आपके लिए सारा आसान करे। हेलो 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 सीमी, मीना चिश्ती आ गई। हाँ नाइस मीना चिश्ती, आप तो गायब ही हो गई हैं जब से आपका बेटा आया, आप पूछ ही नहीं रही हैं? ठीक है आप, अल्लाह करे खैर खैरियत। तो सिमरन फारूक कह रही हैं आप दिल से दुआ, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बस ये ज़िंदगी है, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करते रहना चाहिए। ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ये हमारा क्या है? हमारी कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है। आप सारे आ जाते हैं माशाल्लाह, जो हैं वही आ जाते हैं। जस्ट सॉ यू ऑनलाइन मीना चिश्ती, थैंक यू वेरी मच। सो क्या हो रहा है आपके यहाँ और क्या कर रही हैं मीना? मीना का जो है ना बाहर से कनाडा से बेटा आया हुआ है माशाल्लाह, और बहुत बिज़ी हैं। उनके साथ उनकी कोई एक कैनेडियन फैमिली आई हुई है, और ये उनको पाकिस्तान दिखा रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जा रहे हैं। इन्होंने वाघा बॉर्डर भी जाना था, और पता नहीं शालामार बाग, हमारे यहाँ तो बहुत सी जगह हैं, जहांगीर का मकबरा और फिर बादशाही मस्जिद, किला, तो सब जगह घुमा रहे हैं। तो ये चली जाती है वहाँ पर, कभी उनके साथ जाती है, कभी नहीं जाती। जी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वेल बट अ लिटल बिजी। आई नो अच्छी बात है। तो हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, तो वो ख़ास आए हैं पाकिस्तान देखने, तो चले जाएंगे। उन्होंने जुमे को चले जाना था, आज जुमा है ना, तो दे आर गोइंग टू डे ना। तो चलें, फिर आप अपने बेटे के साथ आराम से बात कर सकेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेहमान है, तो मेहमानों का तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हैं भी अच्छी मेहमानदार। येस्टरडे वी वेंट टू द बॉर्डर। ओके दैट्स गुड। चलें, अच्छी बात है। बड़ी अच्छी वहाँ पर बॉर्डर पे, आप सबको पता है, अगर कोई लाहौर में है तो वहाँ पर ना गार्ड्स की चेंजिंग की तकरीब होती है मगरिब के वक्त, और दरमियान में जो है ना उस साइड पे इंडिया वाले होते हैं, इस साइड पे पाकिस्तानी होते हैं, सारे आए हुए होते हैं, और दरमियान में बड़ा सा गेट होता है। दे विल बी लिविंग टू नाइट। ओके चलो, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। तो बड़ा ही ज़बरदस्त समा होता है, और वहाँ पर ना मिली नगमे भी लगे होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई गया उनको तो पता होगा, जो नहीं गया तो ज़रूर जाएं। वो देखने वाला समा होता है, और शाम को होता है वो। तो दिन को अगर जाएंगे तो कोई वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, मालूम करके जाएं, और शाम को जाएं ज़रूर वाघा बॉर्डर। तो बस ये हमारे लाहौर की बहुत सी रौनकें हैं। खाना पीना भी यहाँ पर बहुत ढेर सारा है, और बहुत सारी जगह हैं देखने की। जाएं, एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है उसमें थोड़ी सी सैर व तफरीह कर लेनी चाहिए, जगह भी देख लेनी चाहिए। कुछ लोगों को ज़्यादा शौक़ होता है, तो जाएँ ज़रूर, जगह देखें, बुक्स पढ़ें, कोई ना कोई हॉबी अपनाएं, और बाकी अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही ज़िंदगी है। तो चले जी, काफ़ी लंबी बात हो गई है, शुक्र है खांसी नहीं आई दरमियान में। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। मीना चिश्ती, उनको कहना मेरा चैनल ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और उनको बताएं कि ये खातून है जो कि वीडियोस बनाती हैं। और मैंने पाकिस्तान भी दिखाया है, और मैंने इंग्लैंड भी दिखाया है, और बाकी जगह भी दिखाई है, उम्रे पे भी गई हूँ, वो भी दिखाया है। तो मेरी सारी वीडियोस देखिए, पुरानी ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और खुश रखे। आमीन आमीन। राहिला इश्तियाक,
کون آئی ہیں جی؟ سعد گیلانی، زرناز ان کا نام ہے. بہت شکریہ زرناز جی. ضرور مینا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اتنی مصروفیت میں بھی. اور یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ سلو کنیکشن ایک کنیکشن کا کیا کریں ہیں. چلے ہمارا تو سلو کنیکشن نہیں ہے نا، ہمارا تو اچھا کنیکشن ہے. میں تو اب روز ہی تقریباً آ جاتی ہوں، جب تک کوئی بات نہ ہو تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا. چلیے جی، اللہ کے حوالے. خوش رہیے، خیال رکھیے اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.